बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, हमारा ये मीरास का आज नामा सबक है और इस नामे सबक में हम आज आसबात पढ़ेंगे। सबसे पहले आसबा के माना, आसबा किसे कहते हैं? देखिए, क़राबतुर रजुलि लि अबीही, यानी मर्द का बाप की जानिब से जो रिश्तेदार हो उसको असबा कहा जाता है। यह आसिब की जमा है, मगर ये जमा वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होती है। आसबात वो लोग कहलाते हैं जो तन्हाई की सूरत में सारा माल ले लें और अगर दूसरे ज़िविल फुरूज वरसा के साथ हों तो उन वरसा को अपना हिस्सा देने के बाद बकाया जो बचेगा वो सारा का सारा माल या आसबात ले लेंगे। फिर आसबात की दो किस्में हैं, आसबा नस्बी और आसबा सबबी। सबसे पहले आसबा नस्बी। आसबा नस्बी किसे कहते हैं? आसबा नस्बी ये उन आसबात को कहा जाता है जो कि मैयत के नस्बी रिश्तेदार हों। फिर इसके आगे तीन अक़साम हैं। नंबर एक आसबा बिनफ्सिही, आसबा बिगैरिही, नंबर तीन आसबा मा गैरिही। यानी आसबा नस्बी की पहले हमने आसबात की दो किस्में, आसबा नस्बी और आसबा सबबी। फिर आसबा नस्बी की तीन किस्में बयान किए, आसबा बिनफ्सिही, आसबा बिगैरिही, आसबा मा गैरिही। सबसे पहले आसबा बिनफ्सिही की तारीफ। इनसे वो मुराद हैं जिनके रिश्ते में कोई औरत दरमियान में ना आए, यानी नाना या औलादुल उम वगैरह मर्द रिश्तेदार आसबा बिनफ्सिही के गिरोह से खारिज हो गए। हाँ, हकीकी भाई के हवाले से ये इश्काल ना हो कि ये तो अपनी माँ की औलाद हैं, क्योंकि वो बाप की भी औलाद है। बाप की निस्बत माँ से ज़्यादा कवी है। आसबा बिनफ्सिही की दूसरी तारीफ इस तरह भी आप कर सकते हैं कि जिस मर्द की रिश्तेदारी या तो बिला वास्ता हो, जैसे बाप बेटा, या बिल वास्ता मर्द हो, जैसे दादा पोता भाई चाचा वगैरह। तो फिर इनकी चार आगे किस्में हैं। ये चार असनाफ पर मुश्तमिल है। नंबर एक फरअ मैयत। फरअ मैयत मसलन बेटा, पोता, पड़पोता वगैरह को कहते हैं। असले मैयत यानी मैयत का बाप, दादा और पड़दादा वगैरह। फरअ असले करीब यानी जैसे मैयत का भाई, भतीजे और उनकी नरीना औलाद जो कि सारे असले करीब यानी बाप के फरा हैं। और चौथे नंबर पर फरा असले बाइद, जैसे चाचा और चाचा के लड़के और उन लड़के और फिर उनके आगे लड़के वगैरह, ये सारे असले बाइद यानी दादा के जो फुरू हैं वो सारे असले बाइद बनेंगे। आसबा बिनफ्सिही का हुक्म क्या है? देखें, किसी मैयत के वरसा ज़िविल फुरूज के साथ अगर यही लोग हैं यानी आसबा बिनफ्सिही, तो उनका हुक्म यह है कि ज़िविल फुरूज को अपना हिस्सा देने के बाद आसबात में से करीब की मौजूदगी में बाइद साबित हो जाएंगे। बाइद तरतीब वही है जो हमने पहले भी बयान की है। चुनाचा जब मैयत का बेटा मौजूद हो तो उसके होते हुए दूसरे सारे असबात विरासत से महरूम हो जाएंगे। हाँ, अगर बाप मौजूद है तो वो फर्जियत की बिना पर सिर्फ छठा हिस्से का हकदार होगा। अगर बेटा नहीं और बाप मौजूद है तो ज़िविल फुरूज से बकाया सारा माल वो बाप का ही होगा। तो ये सिन्फ अव्वल यानी जो बेटा अगर एक से ज़ायद है तो वो सारे के सारे बेटे बराबर के शरीक होंगे। दूसरे नंबर पर आसबा बिगैरिही है। ये वो औरतें हैं जो ज़िविल फुरूज में से हैं, मसलन बेटियां, पोतियां, बहनें वगैरह, और अपने भाइयों के साथ जमा हो जाएं तो ये असबा बन जाती हैं, यानी गैर के साथ मिलकर असबा बनती हैं। और वो चार हैं, बेटी, पोती, हकीकी बहन
اور علاتی بہن۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے حصے نصف یا ثلثان تھے، ان کے علاوہ اور کوئی عصبہ بغیر ہی نہیں ہے، اور جو عورتیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں وہ عصبہ نہیں بن سکتی، جیسے پھپھی چچا کے ساتھ عصبہ نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے کسی میت کے ورثاء میں ماں سوائے پھوپھیاں اور چچاؤں کے اور کوئی اور وارث نہیں، تو عصبہ کے طور پر وراثت صرف چچاؤں کو ملے گی، پھوپھیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ کے طور پر وراثت کے حقدار نہیں ہو سکتی۔ عصبہ بغیری کا حکم یہ ہے کہ بھائی 2 حصے لے گا اور بہن 1 حصہ لے گی، للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت۔ اب اس کے ساتھ آگے عصبہ ما غیرہی ہے۔ عصبہ ما غیرہی وہ عورت ہے جو دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہے، اور یہ فقط 2 ہیں، حقیقی بہن اور علاتی بہن۔ یہ دونوں بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ ما غیری بن جاتی ہے، اور ان کا حکم یہ ہے کہ یہ بھائی کے حکم میں ہو جاتی ہے، یعنی حقیقی بہن حقیقی بھائی کی طرح، علاتی بہن علاتی بھائی کی طرح۔ چنانچہ یہ جب عصبہ بن جاتی ہیں تو اس سے 2 کام ہو جاتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی وجہ سے علاتی بہن بھائی ثابت ہو جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اس سے بہنوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، مگر بیٹیوں یا پوتیوں کی فرضیت عصبیت میں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ان بہنوں کا عصبہ مع الغیر ہونے کی صورت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی یا پوتی کو اپنا فرض حصہ دیا جائے گا، اور پھر ان سے جو بچے گا وہی عصبیت کے طور پر ان بہنوں کو ملے گا۔ آگے مختصر سا عصبہ بالغیر اور مال غیر میں فرق، دونوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ عصبہ بالغیر کی صورت میں عصبیت میں دونوں شریک ہوتے ہیں، یعنی بہنیں اگر اکیلی ہوں تو فرض حصہ لیں گی، مگر جب ساتھ بھائی آ جائے تو بہن فرضیت ختم ہو کر عصبیت میں بھائی کے ساتھ سنگل میں شریک ہو جاتی ہے، بھائی کو ڈبل ملتا ہے، اور جبکہ مال غیر میں بہنیں بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ وراثت میں شریک نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیوں اور پوتیوں کو فرض حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہی بطور عصبیت بہنیں لیں گی۔ یہ ہمارا آج کا مختصر سا سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔